રાજકોટમાં કોળી ઠાકોર સેના દ્વારા બુધવારે હેમુગઢી હોલ ખાતે ભવ્ય વિદ્યાર્થી સન્માન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવશે। આ કાર્યક્રમમાં ધોરણ 5 થી 12 સુધીના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવશે। આ ઉપરાંત કોળી ઠાકોર સમાજના જે વિદ્યાર્થીઓએ માસ્ટર ડિગ્રી મેળવી છે તેમનું પણ વિશેષ સન્માન કરવામાં આવશે। આ સન્માન સમારોહમાં કોળી સમાજના અગ્રણી આગેવાનો તેમજ વિવિધ રાજકીય અગ્રણીઓ પણ ઉપસ્થિત રહેશે। કોળી ઠાકોર સેનાના સભ્યોએ अब तक મીડિયાની મુલાકાત લઈને આ કાર્યક્રમ અંગે વધુ માહિતી પૂરી પાડી હતી। गुजरात कोड़ी ठाकुर सेना प्रमुख जयेश ठाकुर काले जे विद्यार्थी सन्मान समारोह है अमारा कोड़ी ठाकुर सेना द्वारा करवामां आव्यो छे, जेमां विद्यार्थीओए 5 धोरण पछी कॉलेज सुधीना जे पण विद्यार्थीओ हशे एने 50% थी उपर हशे एनुं सन्मान करवामां आवशे। अने आ हेमुगढ़ी होलमां आयोजन छे, 1 वाग्यानो टाइम छे। अने जे पण आ आयोजननी अंदर जे पण विद्यार्थीओने भणवामां तकलीफ थती होय एने कोड़ी ठाकुर निगममांथी जे पण लोननी प्रक्रिया हशे ए अमारा तरफथी इजीमां इजी अमे करावी देशुं। अने मोटिवेशनलनो अमे कार्यक्रम करेलो छे। अने 12 धोरण पछी शुं भणવું शुं नहीं एना माटेनी अमे एक मास्टर टीम राखेली छे, ए पण एने गाइड करशे। गया वर्षे 2000 विद्यार्थीओनुं सन्मान कर्युं छे। आ वर्षे 2000 थी पण वधारे अमे विद्यार्थीओनुं सन्मान करीए छीए। अने मारो नंबर छे 80000011। जे पण विद्यार्थीओने हालमां एने जोड़ावुं छे, जेमां सन्मानमां एनुं नाम एने नखावुं छे तो फोन करी अमारुं फोन एने आपशुं। ऑनलाइन ए जेरोक्स करीने त्यां आवीने सीधा जॉइन करी शकशे। विद्यार्थीओने कोड़ी ठाकोर समाजना अलग अलग આગેવાનો द्वारा करवामां आवशे। शील्ड आपवामां आवशे जेना सारा टकावारी छे ए लोकोने, अने 50% थी उपर छे ए लोकोने सन्मान पत्र देवामां आवशे। प्लस जे दाता तरफथी जे पण गिफ्ट मळे ए देवामां आवशे।